तो आम स्टार्ट करवा आज एम्स एंड वैल्यूज ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस। देखो, the aims and objectives of education have been changing from time to time with the philosophy of life and the needs of the country. country रो आवश्यकता अनुसारे need अनुसारे टाइम टू टाइम आमर एजुकेशन रे कोन विभिन्न एम्स और ऑब्जेक्टिव्स चेंज हे चलीचे। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर टू बी अचीव्ड इन द स्कूल थ्रू द फॉर्मल टीचिंग ऑफ ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट। विभिन्न सब्जेक्ट रही कि गोटे फॉर्मली आमर जेमते कोन हवा दरकार तार एम्स और ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हवा दरकार गोटे सब्जेक्ट रे। जेमते हम पढुचे सब बेले ए विषय अछि जे बायोलॉजी नउचो ए कोष कि तमर आसिला एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम ये सब विषय रोचे फॉर्मली सर के मैम पढ़ाउचंती ताकि तुम्हें तार बुझुच कि कहीं मुझे जिनसा पढ़िली मोर ये लाइफ रे एटा आवश्यकता कौन। तो फॉर्मली टीचिंग देकी आम या कौन कर नंबर ऑफ सब्जेक्ट किछटा रोचे आम यार एम्स और ऑब्जेक्टिव एमती अचीव करुचे। द अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी in the 21st century have ultimately affected not only the objectives of science teaching but also the objective of education। ये एजुकेशन रा मान को मध्य वृद्धि करूची। तुम्हें एते माने खाली आमे पाठ भितर सीमित रहूने या पई हम लाइफ रिलेटेड आमे किछि माने हमरे एक्सपीरियंस भी आसुची आमे किछि जिंस स्टडी भी करूची जेमति कि छात्र छात्री मध्य जिज्ञासा बढ़ुची। साइंटिफिक एटीट्यूड ताको कहंती हां साइंटिफिक सॉरी क्यूरियोसिटी कहंती जिज्ञासा को क्यूरियोसिटी बढ़ुची। तो भितर गोटे आलोचनामूलक चिंताधारा बढ़ुची क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ुची ओपन माइंडेडनेस बढ़ुची माने खोला मन भाव तुम गोटे जिनस को भावुच। तो जीव जगत धर बायोलॉजिकल साइंस कौन तुम जीव विज्ञान तुम कौन कह जीव जगत तार गठन तार कार्य जीवन प्रक्रिया ये सब संपर्क में तुम गभीर भाव में लाइफ प्रोसेस ये सब विषय तुम गभीर ज्ञान पाउच। आमर नॉलेज एम कौन टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस माने बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ेबार एम कौन आम पिला प्रोवाइड करुचे बेसिक और एडवांस नॉलेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तांको स्ट्रक्चर तांको फंक्शंस तांको लाइफ प्रोसेसेस जहाँ तुम जियोलॉजी जो माने जियोलॉजी ऑनर्स नहीं थिबो तुम जानिथिबो तुमरो फिजियोलॉजी गोटे चैप्टर थाए सेतिर ऑर्गेनिजम्स केमती अछंती तांको हैबिटेट कोन तांको स्ट्रक्चर कोन तांको फंक्शन कोन लाइफ प्रोसेसेस कोन तांको जीवन प्रक्रिया कोन ए सब जिंस भितर हमें गभीर भाव में डिस्कशन करूचे। जेमती साइंटिफिक एटीट्यूड आम भितर बढ़ुचे साइंटिफिक एम बढ़ुची तुम भितर क्यूरियोसिटी बढ़ुची स्किल डेवलपमेंट होची तुमरो ऑब्जर्वेशन गोटे जिंस करूच एक्सपेरिमेंटेशन करूच क्लासिफिकेशन करूच मेजरमेंट करूच डाटा इंटरप्रिटेशन करूच ये सब कौन तुम स्किल एनहांसमेंट है लाइफ प्रोसेस टाको तुम बुझुच रिप्रोडक्शन कौन रेस्पिरेशन कौन न्यूट्रिशन कौन ग्रोथ कौन इवोल्यूशन कौन ये सब जिनस कौन लाइफ प्रोसेस ना नहीं जीवन प्रक्रिया कौन कौन वृद्धि विकास जोटा आम कहूचे रेस्पिरेशन जोटा कि श्वासक्रिया न्यूट्रिशन पोषण रिप्रोडक्शन प्रजनन ये सब जिनस कौन बुझे हमको साहाଯ୍य करुचे आम जेहेतु पढ़ुचे पढ़ले ही आम बुझुचे आम लाइफ रिलेटेड जिनस एटा ओके। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी आम भीतर बढ़ुची। तो ये सब हूँ बायोलॉजिकल साइंस पढ़िबार लक्ष्य ताकि तुम जमी प्राकृतिक संपद विषय जापर निज लाइफ प्रोसेस विषय जापर क्या गोटे बुझे दे पार गोटे जिनस ओके हेल्थ हाइजीन विषय कसेस व्यक्तिगत स्वास्थ्य हला स्वच्छता हला न्यूट्रिशन हला डिजीजेस विभिन्न डिजीजेस भी तुम प्रिवेंशन नहीं पार धर गोटे जिन पाठ पढ़िच मलेरिया ये जिनस प्रिवेंशन ये जिनस नेले मलेरिया हेबो नाही। तो तुम कौन जो पाठ पढ़िच बोली सेटा डेली लाइफ रे लगे पारुच कि नहीं। तो ये सब जिनस या द्वारा तुम हेल्थ हाइजीन मेंटेन हो पारुची या सहित मोरल एम भी तुम बढ़ुची दायित्व बोध बढ़ुची सम्मान बढ़ुची नैतिक आचरण बढ़ुची वोकेशनल एम बढ़ुची। वोकेशनल पाठ माने कौन देखो तो विभिन्न बायोलॉजी रे मेडिसिनल बायोलॉजी के जन पढ़ुचंदी एग्रीकल्चर ऊपर के जन पढ़ुचंदी जो माने ओयूटी नैचंदी नर्सिंग करूचंदी बायोटेक्नोलॉजी ऊपर पढ़ुचंदी तो कौन वोकेशनल एम या द्वारा बढ़ुची। तो 21st सेंचुरी रे नॉट ओनली केवल तुम पाठ पढ़ा को एनहांस करूची बट अल्सो ये तुम एजुकेशन को भी बढ़ाऊँ तुम मोरल सोशल एम को टच करुची
हेल्थ हाइजीन विषय तुमको जनाऊँची तो सर्वशेष ये सर्वांगीन उन्नति तुमर करोची जहाँ द्वारा कि तुम बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेवा दरकार। तो एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस मतलब गोटे बायोलॉजी टीचर हब तुम कहीं बायोलॉजी टीचर हब तुम लक्ष्य कौन तुम एम कौन कहीं तुम पढ़ेब बायोलॉजी देख द मेन एम्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस आर टू प्रोवाइड नॉलेज ज्ञान वितरण करिवो तुम पिलांकु ज्ञान दब कि ए जिनस एया ଏଇ ଜିନିଷରେ ମାନେ କୋଷ ପଢିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲାଇଫ ପ୍ରୋସେସେସ ରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଗୁଡା ଅଛି ତମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତ ତମେ କିଛି ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଜ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ ଆବାଉଟ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ କଣ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ତାର କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ ଗ୍ରୋଥ କଣ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ କଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଉପରେ ହଉ ଆନିମାଲ୍ସ ଉପରେ ହଉ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ପ୍ରୋସେସେସ ହଉ थ्रू बायोलॉजी स्टूडेंट एमाने कौन करेंगे साइंटिफिक नॉलेज सब गेन करेंगे सेल्स उपरे टिश्यू उपरे ऑर्गन्स उपरे विभिन्न भी तुम पढ़ी हेरिडिटी इनहेरिटेंस इवोल्यूशन एनवायरमेंटल साइंस ये सब जिनस करना तुमको हायर स्टडीज रे तुमको दरकार हम ये सब जिनस आ साइंटिफिक थिंकिंग तुम भितर बढ़िबो तो जीव विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस माने हला तुमरो जीव विज्ञान ଯେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କଣ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ତମେ ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ ତାର ଗୋଟେ ଏମ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଏମ ହେଲା ତମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଏମ ହେଲା ତୁମେ ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଲ ओके सेकेंड पॉइंट देखो टू डेभलप सर्टेन यूजफुल स्किल किछटा यूजफुल स्किल तुम भितर बढ़िला स्किल बढ़ला माने कौन हैला तमे स्टूडेंट मानको कोन हेल्प करि पारलो जेमति केयरफुली ऑब्जर्वेशन करे एक्यूरेट मेजरमेंट कर लैब रे कोन करंदी मैम सर माने केयरफुली देखंदी ऑब्जर्व करे एक्यूरेटली मेजरमेंट करे केते कोन आसुची एक्सपेरिमेंट करे क्लासिफिकेशन करे कोटा को क्लास रे अंतर्भुक्त डाटा रिकॉर्ड करे इंटरप्रेट करे रिजल्ट को जेमति प्रैक्टिकल वर्क हला लैबोरेटरी एक्टिविटी हला फील्ड विजिट हला प्रोजेक्ट हला ए सब जिंस रे कोन होची लर्निंग तुमर बढ़िबो ए स्किल गुडा को कोन होय ना नॉट ओनली इन साइंस लर्निंग बट आल्सो ये सॉल्व करे तुमर डेली लाइफ रो प्रॉब्लम को सो टू डेवलप सर्टेन यूजफुल स्किल ता माने हला विभिन्न पर्यवेक्षण हला सठिक माप हला परीक्षा करिबा हला ये सब जिनस रे ये तुमको हेल्प कर तुम स्किल एनहांसमेंट होची कहा द्वारा टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस द्वारा ओके देन हमें नेक्स्ट जिबा टू डेवलप सर्टेन एबिलिटीज किछटा कार्यक्षमता तुमको करूची कार्य दक्षता तुमर बढ़ौची टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड तुम भितर साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ौची माने छात्र छात्री मानक मध्यरे साइंटिफिक एटीट्यूड माने कोन वैज्ञानिक मनोभाव जेमति कि तुम क्यूरियोसिटी बढ़ुची तुम गोटे जिनस जानवा भितर तुम अनेस्टनेस आसूची ऑब्जेक्टिविटी हो जाउछ तुमे सत्यनिष्ठा माने तुमे जोनसी जिनस को माने किछि पक्षपाती करूना जोडा ठीक सेटा तुमे बाछुछ ओपन माइंडेडनेस बढ़ुची क्रिटिकल थिंकिंग तुम भितर बढ़िला एविडेंस पाइबा पई तुमर रेस्पेक्ट बढ़िला माने प्रमाण प्रति सम्मान बढ़िला थ्रू तुम जो जो सब ऑब्जर्वेशन थ्रू हो एक्सपेरिमेंटेशन थ्रू हो वेरिफिकेशन थ्रू हो तो या द्वारा कौन होची ना पिले तुमरो साइंटिफिक एटीट्यूड मध्ये तुम भितर ग्रो करूची देन देखिबा नेक्स्ट टू गिव ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड विभिन्न साइंटिफिक मेथड रे तुम ट्रेनिंग दोचो से ट्रेनिंग पई मध्ये तुम एटा दरकार हबो टू डेवलप सर्टेन यूजफुल हैबिट किछटा हैबिट तुमरो एटी चेंज होची डेवलप होची एनहांस होची तुमरो किछटा हैबिट टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मोरओवर तुमर ये सब्जेक्ट ऊपर इंटरेस्ट आसबो एटा मध्ये शिक्षार एक लक्ष्य गला देन याकू एलाबोरेट करा हिची गोटे गोटे को तो हमें देखिबा टू प्रोवाइड नॉलेज आगो नॉलेज प्रोवाइड केमती करा होची दिस इज वन ऑफ द मेजर एम ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस द स्टूडेंट स्टडीइंग द सब्जेक्ट शुड एक्वायर द नॉलेज ऑफ को जिनस नॉलेज एक्वायर करिवे पिले द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड कांसेप्ट यूजफुल इन डेली लाइफ रे समानकर फंडामेंटल प्रिंसिपल हो कॉन्सेप्ट हो ए सुपर तांकर कोन गोटे नॉलेज आसुची नेचुरल फेनोमेना ऊपर से माने स्टडी करूछनी मु जोडे तुमको कहतली एनवायरमेंटल साइंस हो नेचुरल जिंस तुम कोन फेनोमेना तुम जानि परुछ का द्वारा
ये टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस द्वारा ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़िथिबो तमे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ये सब जिंस जानि परुचो ऑरिजिन केमिति हला बिग बैंग थ्योरी हला कोन हला आउ को थ्योरी हेइची केमिति लाइफ टा ओरिजिन हला इवोल्यूशन हे कि कोन हेइची प्रथमे मांकड़ थिले मांकड़ ऑस्ट्रेलोपिथेकस ड्रामापिथेकस ये सब अच्छे ना नहीं बायोलॉजी रे पढ़िथिबो इवोल्यूशन तमे लास्ट टाइम होले होमो सैपियंस होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस होमो सैपियंस ओके ये सब जिनस कोन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ अच्छी जनरल रूल ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी कहले तुमको ह्यूमन हेल्थ और हाइजीन ऊपर तुम कॉन्शियस होचो तुम नॉलेज एक्वायर करूचो हेल्थ और हाइजीन ऊपर एगुडा गला सब ज्ञान वितरण तुमरा नॉलेज एक्वायर गला देन नेक्स्ट हमर अछि टू डेवलप सर्टेन यूजफुल स्किल किछटा स्किल तुमरे एनहांसमेंट होची जेमते कि द स्टूडेंट शुड एक्वायर ए नंबर ऑफ स्किल लाइक एक्सपेरिमेंटल स्किल दैट इज हाउ टू हैंडल द apparatus इंस्ट्रूमेंट केमिकल्स एक्सेट्रा केमिति apparatus को हैंडल करिवो इंस्ट्रूमेंट को केमिति हैंडल करिवो केमिकल्स केते बेले केमिति कोन यूज करिवो ई सब जिंस तमरो स्किल एनहांसमेंट होची थ्रू teaching biological science okay construction skills like making apparatus repairing them improvising them ये सब जिनस मध्य तुम लैब रे करो तो कंस्ट्रक्शन स्किल मध्य तुमरो डेवलप हला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लाइक सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम साइंटिफिकल ये सब जिनस साइंटिफिकली सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लाइक सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम साइंटिफिकली तमे किछि गुडी जिनस हले साइंटिफिकली सॉल्व कर दोछ तमे भाबरो कि अंधविश्वास रे जाउनो तुमे कहूछ या पछरे साइंस अच्छी कहि कि तुमे साइंस वे रे साइंटिफिकली ताको हैंडल करूछ तो ई सब गला तुमरो स्किल एनहांसमेंट देन थर्ड रे अछि तुमरो टू डेवलप सर्टेन एबिलिटीज किछटा एबिलिटीज सम भितरे ग्रो करूची जेमति कि टीचिंग ऑफ साइंस टू डेवलप द एबिलिटी टू सेंस ए प्रॉब्लम गोटे प्रॉब्लम तुमे जानि पारुछो सेंस करि पारुछो डिफाइन द प्रॉब्लम को तुमे डिफाइन करि पारुछो प्रॉब्लम रो कारण दर्शाई पारुछो टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट डाटा इंटरप्रेट करि पारुछो टू एनालाइज द डाटा को विश्लेषण संश्लेषण ये सब करि पारुछो टू जनरलाइज ताको जनरलाइज करि पारुछो टू प्रेडिक्ट फ्रॉम द गिवन डाटा रो तमे किछि गोटे फॉल्स कि ट्रू सेटा को प्रेडिक्ट करि पारुछो ए सब जिंस हला तमरो गोटे सर्टेन दक्षता किछटा गोटे एबिलिटी तम भितरे बढ़िला टू डेवलप सर्टेन एबिलिटीज जेमति कि प्रॉब्लम जानि पारलो प्रॉब्लम को बुझी पारिलो प्रॉब्लम को कहि पारिलो डिफाइन करि पारिलो ऑर्गेनाइज करि पारलो प्रॉब्लम टा कोन डाटा इंटरप्रेट करि पारलो डाटा को एनालाइज करि पारलो ताको जनरलाइज करि पारलो आ से प्रेडिक्शन करि पारलो गिवन डाटा रो को जिंस होउची को जिंस हो नाही ये गला तमरो सर्टेन एबिलिटी ग्रो कला देन आसिला टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड तो भितरे वैज्ञानिक मनोभाव बढ़ेला केमती टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड द टीचिंग ऑफ साइंस शुड एम्फसाइज ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कोन कोन क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्रिटिकली होची ओपन माइंडेडनेस समित्र ओपन माइंडेडनेस बढ़ुची माने खोला भाबरे तुमे गोटे जिंस को सोची माने कोन परचो बुझी पारुचो ताको भाभी पारुचो हैला क्यूरियोसिटी तम भितर बढ़ुची जिज्ञासा मनोभाव बढ़ुची ऑब्जेक्टिविटी बढ़ुची सर्टेन ऑब्जेक्टिविटी तमरो तम भितर ग्रो कला डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बढ़ुची तम भितर मु कहितली पूर्व ट्रूथफुलनेस बढ़ुची सत्यता जानिबा को चेष्टा करूचो एविडेंसेस ऊपर तमे फेथ करूचो हां रिस्पेक्ट फॉर अदर्स व्यू ऊपर तमरो सम्मान बढ़ुची परस्पर प्रति सम्मान मनोभाव बढ़ुची त ए सब जिंस वाला तमरो कोन बाबा टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड वैज्ञानिक मनोभाव तम भितरे बढ़िला टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस द्वारा टू गिव ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड विभिन्न ट्रेनिंग दे परजो केमती the two major aims of teaching biological science are giving training in scientific method and developing scientific attitude तो भितर scientific attitude बढ़ुची आ तमरा scientific method मध्ये तम भितर ग्रो करची जेमति तमे प्रॉब्लम को जानि परुचो सेंस से प्रॉब्लम को सेंस करि परुचो ताको डिफाइन करि परुचो कलेक्टिंग सुइटेबल एविडेंसेस विभिन्न प्रमाण ता भितर तमे संग्रह करि परुचो कलेक्टिंग सुइटेबल एविडेंसेस ताको कहा गला ऑर्गेनाइजिंग डाटा से जो डाटा सब पाइले ताको तमे ऑर्गेनाइज्ड वे रे रखि पारुचो इंटरप्रेटिंग द डाटा को इंटरप्रेट मध्य करि पारुचो तो ये गला टू गिव ट्रेनिंग ए सब विषय कोन ना साइंटिफिक ट्रेनिंग रे तमरो आवश्यक पडुची टू डेवलप सर्टेन यूजफुल हैबिट किछटा हैबिट पडुची जेमते कि मु कहितले तुमको पूर्वरु ऑनेस्टी बढ़ुची रिस्पेक्ट बढ़ुची
ତମର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢୁଛି, ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ should develop certain useful habits like habit of truthfulness, ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରୁଛ, habit of honesty, honesty ବଢୁଛି, habit of tolerance, ସହିବା capacity ରହୁଛି ତମର, self respect ତମ ଉପରେ ବଢୁଛି, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ପେସେନ୍ସ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ପେସେଣ୍ଟଫୁଲି ତମେ କାମଟା କରିପାରୁଛ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜଫୁଲ ହ୍ୟାବିଟ ରେ ଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମର ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସେ। ଖାଲି ବସିଥିଲେ ତ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ମୋବାଇଲଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛ, ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେ ହିଁ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବ କେମିତି? ଦ ଏମ୍ ଅଫ ଟିଚିଂ ସାଇନ୍ସ should be develop interest in reading scientific literature, literature ପଢିବ, taking up scientific hobbies, ବିଭିନ୍ନ scientific hobbies ତମ ଭିତରେ ବଢେଇବ, conducting science exhibition, conducing ନୁହଁ ବାବା ଏଟା conducting, okay, conducting science exhibition, ବିଭିନ୍ନ ସାଇନ୍ସ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଯୋଉଟା ତମେ କହୁଛ, ସାଇନ୍ସ ଫେୟାର କହୁଛ, ଏସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିପାରିବ, ଟେକିଂ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ କୁଇଜେସ୍, ବିଭିନ୍ନ ସାଇନ୍ସ କୁଇଜରେ ତମେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ, ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବ। ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ତମର ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିବ। ଆଟେଣ୍ଡିଂ ସମ୍ ସାଇନ୍ସ ସେମିନାର୍ସ କନଫରେନ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ସାଇନ୍ସ ସେମିନାର ହେଲା, ସାଇନ୍ସ ଫେୟାର ହେଲା, ସାଇନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା, ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ସ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରେ ତମର ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢାଏ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗେନ୍ କର ତମେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଗଲା ତମର ସବୁ ଏମ୍ସ ବି ତମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଇ ଦଉଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମ୍ସ ଲେଖ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମ୍ସ ଆସିଲା, ଏଇ 7ଟା ଯାକ ଲେଖିବ, ଦେନ୍ 7ଟା ଯାକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। କିଛି ଏଥିରେ ପାଠ ହିଁ ନାହିଁ, ଏମ୍ ଖାଲି ଲେଖିବ ଆମେ କାହିଁକି ପଢିବା, ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା, କୋଉ କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା ଲେଖିଦେଲ। ହବିଜ ଆମର ବଢିବ, ମାନେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆମ ଭିତରେ କଣ ହବ, ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିବ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲିଟରେଚର ପଢିବ, ସାଇନ୍ସ ଫେୟାର ଯିବ, ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ଯିବ, ସାଇନ୍ସ କୁଇଜରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବ, ସର୍ଟନ ଆବିଲିଟିଜ ବଢିଲା, ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ ବଢିଲା, ରିସ୍ପେକ୍ଟ ବଢିଲା, ଅନେଷ୍ଟି ବଢିଲା, ତମ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବୁଷ୍ଟ ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ ହିଁ ଏଥିରେ, ଏମ୍ସ ରେ ତମେ ମନରୁ ବି ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଏଥିରେ ଘୋଷିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଣ ଦେଖିବା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଫ ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଆମେ କାହିଁକି ପଢିବା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିବ ଏଠି, ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଣ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନକୁ ତମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କଣ ଦରକାର ହୁଏ, ଡେଭଲପ করে, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତମର ବୃଦ୍ଧି କରେ, ରିଜନିଂ ପାୱାର ବଢାଏ, ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ବଢାଏ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଟିକାଲି ଥିଙ୍କ କରାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ତାର। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା କି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ବଢିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବ ଜଗତ କାହିଁକି ହେଲା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଢିବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ରେ ଯିବ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା କଣ କଣ। Etymologically, value signifies that quality of an individual or thing which makes the individual or thing important, respectable and useful। ତ ଇଏ କଣ କରେ ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଢେ, ତାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବଢେ, ଡେଭଲପ କରିବ। କଣ ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ, ବୁଦ୍ଧି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଢେଇବ, ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରିଜନିଂ ପାୱାର ବଢେଇବ, ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବଢେଇବ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କ୍ରିଟିକାଲି ଥିଙ୍କ କରିପାରିବେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ କଜ କଣ, ଇଫେକ୍ଟ କଣ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୋଲା ମନୋଭାବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ କଲେ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ପଢିଲେ। ଦିସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମେ ବି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର ବୋଥ। ଏଟା ମନ ଭିତରୁ ଆସିପାରେ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବାହାର ବି ପୁଶ କରାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏଟା ବୋଥ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଅର୍ବାନ କହିଲେ value is that which satisfies human desire। human ର ଯିଏ desire କୁ ପୁରା କରୁଛି ସେ କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ value କହିବା। Science is one of those human activities that man has created to gratify certain human needs and desire। man ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଗଢିଛି, man କହୁଛି କି ନା ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ କଣ ଆମ ନିଡ୍ କୁ ପୁରା କରୁଛି, ଆମ ଡିଜାୟାର କୁ ପୁରା କରୁଛି, ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରୁଛି। that is why it has been pursued for so many centuries and attracted ever wider extent of attention। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ attention କୁ ଏ ନଜରକୁ ଆସୁଛି। Science is valued mostly for its practical advantages। ନିହାତି ଭାବରେ practical value ଅଛି, କାରଣ biology is useful in daily life।
ତମର ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଏଟା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନଟା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବାୟୋଲୋଜି ଛଡା ତମେ କିଛି କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବନି। ନଲେଜ ଅଫ ହେଲ୍ଥ ହେଲା, ହାଇଜିନ୍ ହେଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ହେଲା, ଡିଜିଜ ହେଲା, ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଲା, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ତମେ କାହା ପାଇଁ ଜାଣୁଛ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ହିଁ ଜାଣୁଛ କି ନାହିଁ? କୃଷି, ପରିବେଶ ଏଇ ସବୁ ଜୀବନ ଯାପନରେ ତମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ପାଇଁ କି ନାହିଁ? ତ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ତମକୁ ratifying this science is valued mostly for its practical advantages, through it is also valued for gratifying disinterested curiosity and as an object of great aesthetic charm। এটা ଗୋଟେ aesthetic charm ଆଉ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ତମ ଭିତରେ ସମ୍ମାନ ବଢଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ନଲେଜ ବଢଉଛି, ଗ୍ରାଟିଫାଇ କର। ତମେ ଯଦି କୋଉ ଜିନିଷରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହଁ, ୟାକୁ ପଢିଲେ ତମେ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଜିନିଷଟା ଜାଣୁଛ। କୃଷି, ପରିବେଶ ହେଲା, ପୋଷଣ ହେଲା, ରୋଗ ହେଲା, ଡିଜିଜ ହେଲା, ଏର ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲେ। କାରଣ ବାୟୋଲୋଜି କଣ କରୁଛି? ସୋସିଆଲ କ୍ୱାଲିଟି, ଯେମିତି କୋଅପରେସନ ହେଲା। ସୋସିଆଲି କଣ ଏଟା? ସାମାଜିକ ମାନେ କଣ? ସାମାଜିକତା ମାନେ ତମର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆସିବ, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆସିବ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ବିକାଶ କରିବ ସେଗୁଡା। ତ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକ ତମକୁ ଗଢିବ। ଏଟା ବି ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହଉଛି ବାବା। ଓକେ, ତ ସମ୍ ଅଫ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଫ ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆର୍, କଣ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି କି ଇଏ କଣ କରିବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢେଇବ, ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବଢେଇବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଅଛି। ତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ସ insights into the mysteries of nature, as such provides the opportunities of developing the mental faculties of reasoning, memory, observation, analysis, originality। କହିଲି ତମକୁ, ଯୋଉଟା କି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି? ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତା ତମକୁ ବଢଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ବଢଉଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବଢଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବଢଉଛି। ଇଟ ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ କଣ କ୍ରିଟିକାଲି and understand cause, effect, relationship in living organism। କାହିଁକି, କାରଣ, ଜୀବଜଗତ କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ତାର କାରଣ କଣ, କିଏ ହେଲେ, ଏସବୁ କଣ इंटेलेक्चुअल वैल्यू रे जाए। रीजनिंग हला, मेमोरी हला, ऑब्जर्वेशन हला, एनालिसिस हला, ओरिजिनलिटी हला, ये सब जिनसे इंटेलेक्चुअल वैल्यू। साइंस डज नॉट परमिट वन टू एक्सेप्ट एनीथिंग व्हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एमती नहीं आमे खाली एक्चुअली आमे ऑब्जर्व करू जिनस को, एविडेंस पाऊ, देन आमे साइंस को बुझू। एमती ना कि एरे गेरे जे जहा कहिदेले आमे विश्वास कलु साइंस रे, नो। आमे सब जिनस एक्सपेरिमेंट करी, रीजनिंग करी, सब जिनस करिके देन जाणु। एको हला इंटेलेक्चुअल वैल्यू। यूटिलिटेरियन वैल्यू गोटे देछि बिले तमरो। यूटिलिटेरियन वैल्यू रे कोन देछि देखिबा। दिस इज द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस रो एज ऑफ टेक्नोलॉजी को कहा जाए। तुम जो कहचो एरा कहचो गोटे जिनस को, ए मॉडर्न एरा। Okay, this is no need to emphasize on this aspect of science because a layman who knows the utility of science, यूटिलाइज केमिति हबो साइंस टा गोटे ले मैन मध्ये जानिबो, गोटे अंध लोक मध्ये जानुची। साइंस हैज चेंज्ड द वे ऑफ लाइफ, द सोसाइटी एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। साइंस कोन करची? वे ऑफ लाइफ पिला लोकंगर चेंज कर देची। आगुरु तमे केमते रहउतलो, एबे तमे केमते रहउछो। तमरो सोसाइटी रे वैल्यू बढ़े देची, तमरो ट्रेडिशंस ऑफ पीपल बढ़े देची। ए सब जिंस साइंस कोन एनहांस हेची साइंस द्वारा। प्रैक्टिकल वैल्यू जोटा को हमें कहबा कि जेमती हेल्थ हाइजीन हला, तमरे न्यूट्रिशन हला, तुमे प्रैक्टिकल बेस रे एको सब जानुछ। कृषि, परिवेश विज्ञान, सुस्थ जीवन यापन रे तमरो सहाय्य करूची बायोलॉजिकल साइंस। तो इन साइंस देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ प्रैक्टिकल वर्क इन द लैबोरेटरीज एज वेल एज द फील्ड। तो सब जगह रे साइंस लैब हो, फील्ड हो, ये सब रे तमरो बहुत मायने रखे बायोलॉजिकल साइंस। साइंस इज अ सब्जेक्ट टू बी टॉट बाय एक्टिविटी मेथड। साइंस रे गोटे एमदी सब्जेक्ट आमे खाली घोषा बळदा भले घोषेले पिलांकु हबनी, एक्टिविटी करबाको पड़िबो निहाती भाबरे। तमे जे जूलॉजी बॉटनी ऑनर्स नेथिबो, बायोलॉजी बैकग्राउंड रे हितबो, से माने जानिथिबो प्रैक्टिकल बिना हमें अधूरा। तो एक्टिविटी मेथड न कले बायोलॉजी रो किछि मूल्य नाही। ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इन साइंस हैज सम स्कोप फॉर प्रैक्टिकल वर्क। एवरी सब्जेक्ट रे किछि ना किछि प्रैक्टिकल वर्क रो स्कोप रही थाए। तो ये गला प्रैक्टिकल वैल्यू। देन आसला पिले वोकेशनल वैल्यू, जोटा कि मु तुमको कहितली वोकेशनल वैल्यू माने जेमती बायोलॉजी प्रिपेयर कर जो स्टूडेंट मानकू विभिन्न जिनस रे से माने पार्टिसिपेट करि पारुछंदी, जेमती कि मेडिसिन फील्ड हला, नर्सिंग फील्ड हला, एग्रीकल्चर फील्ड हला,
बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड है कि रिसर्च है ये सब रे कौन ना हमर बायोलॉजी मध्य रहउचे तो बायोलॉजी पाई ही जीव विज्ञान ही छात्र छात्री मानक विभिन्न चिकित्सा हला नर्सिंग हला कृषि हला बायोटेक्नोलॉजी हला ये सब गवेषणा पाई ये सब वृत्ति पाई मध्य से कोन करे पिला मानक प्रस्तुत करे तो ये गला वोकेशनल वैल्यू मध्य बायोलॉजी रे बढ़िला द वर्ड वोकेशन मीन्स सेंस ऑफ फिटनेस फॉर ए करियर और ऑक्यूपेशन କହିଲି ତମକୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ as science is multidisciplinary in nature it has open innumerable values avenues for different occupation କହିଲି ତମକୁ କୃଷି related occupation ହଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ related occupation ହଉ doctors ହଉ କି ତମର nursing ହଉ କି ତମର biotechnology field ହଉ ଏ ସବୁରେ ତମକୁ science ଦରକାର ହଉଛି ଯେହେତୁ science ର ଗୋଟେ multidisciplinary in nature. This aspect of science will go on improving till the end of the world as new inventions, discoveries and knowledge keeps on progressing day by day. ଦେଖୁଛ ତମେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ତମେ ମାନେ ବି ହେଲଣି ଦେଖୁଛ ଧଡ ଧଡ କିନା ସବୁ କୋର୍ସ କେତେ କଣ ବଢିଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ପାରାମେଡିକାଲ ଲାଇନ ରହିଲାଣି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇନ ରହିଲାଣି ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ରହିଲାଣି ତ ସାଇନ୍ସ ର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବହୁତ ଦିଗ ବିସ୍ତାର ସେ କରିଛି କୌଣସି ଅକ୍ୟୁପେସନ ପାଇଁ ତମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଡି ହେଇପାରିବ ଦେନ୍ ହେଲା ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ Disciplinary value କଣ? The literal meaning of the word discipline is mental and moral training trained to obedience. ହଁ discipline ମାନେ ଜାଣିଛ ତମେ obedient ହବ obedience ଅର୍ଜନ କରିବ literal meaning discipline ମାନେ ହେଲା ତମେ mentally ଆଉ morally ଦିଟା ଜାଗାରେ ତମେ କଣ obedience ଥିବ Disciplinary means nature of mental training. এটা মানসিক জ্ঞান গোটে মানসিক ট্রেনিং গোটে definitely the teaching of science provides both mental and moral training to the student. ତ ପିଲାମାନେ କଣ discipline ହେବେ discipline citizen ହେବେ provide କରୁଛି ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ତମ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ତମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛି morally ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛି ଓକେ ତ ଇଏ ଗଲା ତମର କଣ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ କରୁଛି ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି କେମିତି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ବଢୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢୁଛି କରୁଣା ଦେଖଉଛ ତମେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖଉଛ ଦୟାଭାବ ଦେଖଉଛ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁଛ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଜାଣୁଛ ଜଳ ସରିଯିବ ଜଳ କମ ଅଛି ତ ଜଳକୁ ତମେ କଣ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ ନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ଏଟା ତ ସାମାଜିକ ଓ ପରିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କରାଉଛି କାହାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ତମ ଭିତରେ ସିମ୍ପାଥି ବଢୁଛି କମ୍ପାସନ ବଢୁଛି ତମ ଭିତରେ କାଇଣ୍ଡନେସ ବଢୁଛି ଏ ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗ ତମ ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ପଛି ତମର ସମବେଦନା ବଢୁଛି କିଛି ଜଣ ତ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବା ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଦି ତିନିଟା ଭିଡିଓ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବାନି କହି ଦଉଛନ୍ତି ଇଟ ଅଲସୋ ଡେଭଲପ କରୁଛି ତମର ସେନ୍ସ ଅଫ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି towards your what society environment future generations ଆଗ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିକି ତମେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ ପାଣି ଅଯଥା ଟ୍ୟାପ ଖୋଲୁନ ଓକେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବଞ୍ଚଉଛ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ପିଲେ ତମର ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢୁଛି ସେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଇଜ ଏ ସିକର ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗିଭ୍ ଏ ट्रू पिक्चर ऑफ नेचर तुम्हें नेचर पिक्चर को तुम कौन करुच पिक्चर ऑफ नेचर को तुम सीरियसली नौच तुम रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स तुम सबू लिविंग बीइंग्स प्रति रेस्पेक्ट दौच सम्मान दौच क्रिएट करुच फीलिंग्स ऑफ काइंडनेस तुम भितर बढ़ुचे तुम्हें अंडरस्टैंड करुच इंपोर्टेंट ऑफ लाइफ को तुम एनकरेज करुच एथिकल बिहेवियर को जमती कि नेचुरल रिसोर्सेस को संभालिकी यूज कर बेसी नष्ट कर नहीं it also develop କରୁଛି ତମର responsibility towards society ତମର society ପ୍ରତି responsibility ବଢଉଛି he then ଦେଖିବା cannot interpret the fact and makes false observation and draw wrong conclusion ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରେ ନାହିଁ ତମ ଭିତରେ କଣ ମୋରାଲିଟି ବଢୁଛି ତମ ଭିତରେ ୟା ଦ୍ୱାରା moral value grow କରୁଛି scientific pursuits requires intellectual honesty at each step ପ୍ରତି step ରେ ତମର responsibility ବଢୁଛି ତମର scientific requires intellectual honesty ତମର ବଢୁଛି truthfulness ବଢୁଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର moral value ରେ ଗଲା then ଆସିଲା cultural value କଣ ପିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ତମର culture is the way of life देखो culture is a way of life which has been handed over to society from one generation to another in the form of accumulated customs habits and mode of living
बायोलॉजिकल साइंस हेल्प करूची तमरो कोन ना कल्चरल वैल्यू स्टूडेंट को भितर बढ़ाउची जेमति कि रेस्पेक्ट फ्रॉम ऑफ नेचर हला लाइफ हला लिविंग ट्रेडिशंस हला विभिन्न रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स हला नेचर हला ए सब जिनस कल्चरल प्रैक्टिसेस हला कस्टम्स हला ଯେମିତି କି ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ତମର ନଲେଜ ବଢୁଛି କନଜରଭେସନ ଅଫ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ତମେ ଜାଣୁଛ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ତମର ବଢୁଛି କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ବଢୁଛି ଓକେ ତମ ଭିତରେ ହାରମୋନି ଇଟ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ହାରମୋନି ବିଟୱିନ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ତାମାନେ ଇଏ କଣ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ କଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ବିକାଶ କରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ କଣ ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ଧାରା ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ଆମ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବଢିଲା ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ ହ୍ୟୁମାନ ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବା ଜୈବ ବିବିଧତା କହୁଛେ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଆମେ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲିଭିଂ ଆମର ବଢୁଛି ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଆମର ବଢିଲା ତ ଇଏ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କଲା ଦୃଢ କଲା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଇଟ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ହାରମୋନି ବିଟୱିନ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଦ ଆସ୍ଥେଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଭୋକେସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଗ୍ରୋ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କଣ ହେଲା ପିଲେ ତମର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟ ଯେମିତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିବେଶ ଏଇ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଏଇ ବୁଝଉଛି ହେଇଗଲା ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଭୋକେସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେମିତି ସେଇ ରିଲେଟେଡ ପାଠ ଆମେ ଅଲଗା ଟିକେ ପଢିପାରୁଛେ ଯେମିତି କି କୃଷି ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା ମାନେ biology prepares students for various careers such as medicine ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିକୁ ତମେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁଛ ମେଡିସିନ ହେଲା ନର୍ସିଂ ହଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହଉ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉ ଏସବୁ ଭୋକେସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତମର ବଢିଲା so culture is the way of life which has been handed over to society from one generation to another in the form of accumulated custom habit and mode of living science has made a tremendous impact of all these component of culture सांस्कृतिक ज्ञान तमर बढ़ुची there is an involvement of science direct or indirect in the works as well as leisure of a modern man as such it is responsible for dispelling many of the suggestions ବିଭିନ୍ନ suggestions को ମଧ୍ୟ dispel କରୁଛି ଯେମିତି କି ତମର ବିଭିନ୍ନ work ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଦିଆ ହେଲା କି ତମର ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତମର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ କରାଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତମ ଭିତରେ ବଢୁଛି ହଁ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ସିମ୍ପଥି ଏଥିକାଲ ବିହେଭିୟର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢୁଛି ଦେନ୍ ଆମେ କମ୍ପିଟେନ୍ସିସ୍ ଅଫ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଏଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ ତାହେଲେ ଦିଟା କଥା ଦେଖିଲେ ପିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ଗଡେଇ ଦଉଛି ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିଦବା କ୍ୱିକ ରିଭିଜନ ଏମ୍ସ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଏମ୍ସ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଭିତରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ଆଗ ଏମ୍ସ ଯିବା ଏମ୍ସ ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ସାତଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଏଇ ସାତଟା ଜିନିଷକୁ ଦେନ୍ ବୁଝେଇଲେ ତ ଏକ୍ସାମ ରେ ଯଦି ଏମ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଡିଲା ତମେ ମାନେ ଆଗ ଟିକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିବ ଜେନେରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଜେନେରେସନ ରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ବଢୁଛି ଆମର ଏଟିଟ୍ୟୁଡ ବଢୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲେଖିବ ତମେ ଏମ୍ସ ରେ ମେନ୍ ଏମ୍ସ ହେଲା ଏଇ ସାତଟା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରୁଛ ତମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛ ଟୁ ଡେଭଲପ ସର୍ଟେନ ୟୁଜଫୁଲ ସ୍କିଲ୍ କିଛିଟା ୟୁଜଫୁଲ ସ୍କିଲ୍ ଜାଣୁଛ ଡେଭଲପ ହଉଛି ତମ ଭିତରେ ଟୁ ଡେଭଲପ ସର୍ଟେନ ଆବିଲିଟି କିଛିଟା ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହଉଛି ଟୁ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ତମ ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କଲା ଟୁ ଗିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ରେ ତମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରୁଛ ଟୁ ଡେଭଲପ ସର୍ଟେନ ୟୁଜଫୁଲ ହାବିଟ କିଛିଟା ୟୁଜଫୁଲ ହାବିଟ ତମ ଭିତରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମତଲବ କଣ ତମେ ହବିଜ ବିଭିନ୍ନ ହବିଜ ରେ ତମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଉଛ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନଲେଜ ତମ ଭିତରେ ବଢୁଛି ଥ୍ରୁ କ୍ୱିଜ କୁ ଯାଉଛ ସାଇନ୍ସ ଫେୟାର ଯାଉଛ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ ଯାଉଛ କନଫରେନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ ୟା ଦ୍ୱାରା ତମର ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢୁଛି ଇଏ ଗଲା ତମର ଏମ୍ସ ରେ ଏମ୍ସ ପରେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଇଲାବୋରେଟ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଲାବୋରେଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନଲେଜ ମାନେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବଢଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେନୋମେନା ଉପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଜାଣୁଛେ କନସେପ୍ଟ ଜାଣୁଛେ ଅରିଜିନ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ ହେଲ୍ଥ ହାଇଜିନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ ତ ଆମ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ ହେଲା
ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଟିଚିଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଉଛେ। ଡେଭଲପ ସର୍ଟନ ୟୁଜଫୁଲ ସ୍କିଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିଲ୍ ବଢିଲା, ଅବଜରଭେସନ କଲ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆପାରେଟସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, କୋଉ ଆପାରେଟସ୍ ମୁଁ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବି, କୋଉ କେମିକାଲ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେବି, କୋଉ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବି, କୋଉଟା କୋଉଠି ୟୁଜ ହବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢିଲା। ସର୍ଟନ ଆବିଲିଟି, କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ, ତାକୁ ଡିଫାଇନ କରିପାରୁଛ, ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରୁଛ, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିପାରୁଛ, ଜେନେରାଲାଇଜ କରିପାରୁଛ, ସେ ଗିଭେନ ଡାଟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଦେଇପାରୁଛ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ତମର ଡେଭଲପ ସର୍ଟନ ଏବିଲିଟି। ଦେନ୍ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ତମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ କେମିତି ବଢୁଛି ନା ତମେ କ୍ରିଟିକାଲ ଅବଜରଭେସନ କରୁଛ କ୍ରିଟିକାଲି, ଓପନ ମାଇଣ୍ଡେଡନେସ ତମର ବଢୁଛି, କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ବଢୁଛି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅନେଷ୍ଟି ବଢୁଛି, ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ ବଢୁଛି। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିଲା ତମର କଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ। ଦେନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ତମେ ଦଉଛ, ଡିଫାଇନ କରୁଛ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ, ସୁଇଟେବଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ତା ଭିତରେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛ, ଡାଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛ, ଡାଟାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରୁଛ। ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ସର୍ଟେନ ୟୁଜଫୁଲ ହ୍ୟାବିଟ ରେ ହ୍ୟାବିଟ ଅଫ ଅନେଷ୍ଟି, ତମ ଭିତରେ ଅନେଷ୍ଟି ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ହ୍ୟାବିଟ ଅଫ ଟଲରାନ୍ସ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ସେଲ୍ଫ ରେସପେକ୍ଟ ତମ ଭିତରେ ବଢୁଛି, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢୁଛି, ପେସେନ୍ସ ବଢୁଛି। ଏସବୁ ଗଲା ସର୍ଟେନ ୟୁଜଫୁଲ ହ୍ୟାବିଟ। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢୁଛି ସବଜେକ୍ଟରେ, ଯେମିତି କି ତମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ ରିଡ କରୁଛ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ହବିଜ ଜାଣୁଛ, ତମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାନେ ସରି ଏକ୍ସିବିସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସାଇନ୍ସ କ୍ୱିଜ ରେ ଭାଗ ନଉଛ, ବିଭିନ୍ନ ସାଇନ୍ସ ସେମିନାର କନଫରେନ୍ସ ଏ ସବୁରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛ। ଇଏ ଗଲା ତମର ବାବା ସବୁ ଏମ୍ସ ଗୁଡା। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆଗ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ତୁମର ହେଡିଙ୍ଗ କିଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିଲା ପରେ କଣ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, କେତେଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲି ବି ତମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଭୋକେଶନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସାତଟା। ଓକେ, ଏଇ ସାତଟାକୁ ତମେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିପାରିବ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଲେଖିକି ସାତଟା ଏମିତି ତାର ବାହାର କରିଦବ ସାଇଡ କୁ, ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଲେଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲେଖିଦବ, ଗୋଟେ ଜାଗା ମାଡି ନେଲା ସିଏ। ଦେନ୍ ତଳକୁ ତଳ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ଲେଖିଦବ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଡିସ୍କସ କରିବ। ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି ବଢିଲା, ୟୁଟିଲିଟେରିଆନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି ବଢିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେମିତି ବଢିଲା, ସବୁ ପୁରା ସର୍ଟଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ତମର ମାର୍କ ଥୁଆ, ଆଉ ବେଶୀ ବହି ବହି ଆଡେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମର କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ତମର ବଢୁଛି। କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ କଣ, ଯେମିତି କି ତମେ କଲଚରାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରୁଛ। କେମିତି ଜାଣୁଛ, ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ହେଲା କଣ ତମର କଲଚରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟମ ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ, ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନ ଧାରା, ଏସବୁ ତମର ରେସପେକ୍ଟ ଆସୁଛି। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ, ହ୍ୟୁମାନ କଣ, ନେଚର କଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝୁଛ। ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ୟା ଦ୍ୱାରା ଛାଇ ହେଇଯାଉଛି ତମର। ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲା, ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ହେଲା, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ। ତ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ସବୁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ଅଫ ନେଚର ଉପରେ। ଇଏ ତମର ଗଲା values of teaching biological science। ଏତିକି ଆଜି ଦେଖିଥାଅ। ଦେନ୍ ପୁଣି କମ୍ପିଟେନ୍ସିଜ ଅଛି ତମର, ଆଇଡିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, କେମିତି ତମ ଆଇଡିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ହବ, କମ୍ପିଟେନ୍ସି କଣ, ଏସବୁ ଅଛି। ହଁ, କେମିତି କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ, ଇଏ ତମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମେ ଏମ୍ସ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲେ। ନୋଟ୍ସ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କେମିତି ଏମ୍ସ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ସାତ ସାତଟା ମନେ ରଖିଥିବ।